आज हाईस्कूल परीक्षा फल प्रकाश पाई। हाईस्कूल परीक्षा फल जो परीक्षा देते 4,84,863 जन पिला ओडिशा रे परीक्षा देते 17,384 जन पिला फेल होती। आम ओपदा ब्लॉकर बड़पुखुरी पंचायत रे थिबा बड़तंतुर हाईस्कूल आम जन मेधावी छात्र पाखे पहुंची छात्री पाखे जी सब श्रेणी में द्वितीय होता वर्षा तार साथी तार सहपाठी वर्षा पंडा से प्रथम होते लोक मात्र 2 नंबर 3 नंबर डिफरेंस रोला किंतु आज परीक्षा फल प्रकाश पाइला से देखी 509 मार्क रखी मन में टे दुख आसी केवल सी दुखित नुहति बाबा माँ एम 2 जन दुखित अच्छे मुझे कहवाक चाहूँगी वर्षा कहीं एत नंबर रखला ये प्रश्न कला बेले से कहला गोटे कथा कहला मोर हाथ टी दुर्बल लिखला बेले मुझे स्पीड लिखिपारे मो हाथ टे दुर्बलता था से बोधे मोर कम मार्क रहा एवं मु आशा करुँच मोर खाता देखिए कौटी कौन त्रुटि ना कौन रही जाए जो मत कम मार्क रही मुझे मार्क रहा कथा नहीं मुझे निश्चित भाव 543 रु अधिक मार्क रखा कथा तार दृढ़ता सहित से प्रकाश कर आशा करूँ कौन जब होता बापा को सजेसन दूसरी बापा को आम परामर्श से निश्चित झीवर आउ थे खाता देखा चेकिंग से आवेदन करेंगे कौन फलाफल बाहर देखा आम आज से बड़पुखुरी जो अच्छी बुदाखुंटा गाँव में आज पहुँची बुदाखुंटा गाँव में उर्वशी बापा रमाकांत बारिक जड़े समाजसेवी भिन्न चिंता चेतना मनुष्य बहुत संगठन सहित से संपृक्ति अच्छा जड़े खूब मेलापी शांत सरल चिंता चेतनार मनुष्य माँ मिनती बारिक से जड़े सुगृहिणी खाली नुहति जड़े भल आदर्श महिला और से पिला जत्न झील केमती भल पढ़ो से जत्न नौते 3 गोटी झील 3टी रत्न कहले अत्युक्ति हे नहीं आम 3 जन भल पाठ पढ़ती आम से उर्वशी सहित 2 पद कथा तरफ आलाप करवा। धन्यवाद उर्वशी तुमको अनेक अनेक शुभेच्छा शुभकामना तुम परिचय दो। I am Urvashi Barik. I read in Mountain Government High School. My father's name is Ramakan Barik. My mother's name is Minati Barik. I want to be a doctor. तुम्हें तुम जो परीक्षा फल प्रकाश पाइला आज परीक्षा फल प्रकाश पाई परीक्षा फल प्रकाश पाइला तुम कौन प्रतिक्रिया रही टिके मन दुख होछि काहे ना मोर आशा थिला 90% हो बस कथा हम भाबुछि मोर बेटिंग जुगो मोर टिके खराब मार्क आछि आशा की खराब मार्क आछि आपण देखुथिले हमें ताको बहुत पचारला बेले से कहथला मोर जो हैंड राइटिंग पजे मते मोर ये जो परीक्षा फल टिके दुर्बलता रहि गेला से तार मानसिकता अछि आ कोन चाहतो बापा को कोन तो आथरे रीचेकिंग करिया पई तुम आगे अछि बापा को कोछि रीचेकिंग करबे पई। अच्छा तमे कोन बड़ हेले कोन तुम होइछ तो लक्ष्य अछि बड़ हेले डॉक्टर हे बसु पे भलो मनुष्य पर मन लक्ष्य अछि। तमे कोन केते समय पाठ पढ़ा समय दउतलो स्कूल व्यतीत मु 9-10 घंटा पाठ पढ़ा समय देथि। तुम कहीं मन दुख कर तुम जान देख माँ फेलुअर इज द पिलर ऑफ सक्सेस आज सीना खराब है फुटिला फुल कि फुटे आउ थे फुटे सीना फुल टी खराब हो जाए आस्ते आस्ते भल जब ब्लड फुटे तुम से भाव में रखिब और 70-80-90 भाग मार्क रख तो भल कथा हम तुम जो स्वप्न अच्छी जड़े आगामी दिन में चिकित्सिका हबार से स्वप्न साकार हो। धन्यवाद आम भितर जगन्नाथ निकट प्रार्थना करुँ तुम चलापथ कुसुमित हो रुद्धिमंत हो तुम आग को बढ़ आम जो रूपाक्षरा तरफ आम जो कार्यक्रम रखी था रूपाक्षरा ट्रस्ट तरफ आम तुमको समर्थना करें आसंता काली तुमको आम एक सुंदर मानपत्र दे आम समर्थ करूँ तुम चलापथ केमती रुद्धिमंत हो भगवान निकट प्रार्थना करूँ। धन्यवाद एवं आम बाबा सहित टे 2 पद आलाप करवा। आप देखुले आम रमाकांत बाबू घरे आसी पहुँचु रमाकांत बारिक बड़पुखुरी ब्लॉकर बड़पुखुरी पंचायत जड़े उद्यमान युवक खूब निजर साधना बल निजर प्रतिष्ठा बल से आज प्रतिष्ठित हो पार्टी निज अंचल निज गाँव में गरीब लोक देखी आखिर दरदी प्राण को लुह झरी आसे से गरीब लोक साहय सहायता करने आगे आसती आ भल कथा से जड़े सफल गोपाल घर पिला गोपालन कर सुंदर भाव में देखु गाई अच्छा गाई जत्न नियंती से गाई को देखी देखी पछरे से विभिन्न स्थान नाव संग्रह करके गाई को खाई दवाई आम घरे आज पहुँचू झील
ଭଲ ନମ୍बर ରଖି ତାଙ୍କ ମନରେ ଟିକେ ଦୁଃଖ ଥିଲା, ବାପା ମାଙ୍କ ମନରେ ଦୁଃଖ ଥିଲା। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଏଇ କଥା କହିଛୁ, ଭାଗି ପଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଯାହା ଥିବ ତାହା ହେବ। ଝିଅ ଉଦ୍ୟମ କରିଛି ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଭଲ ଭାବରେ ଉଦ୍ୟମ କରୁ ଏବଂ ତାକୁ ସେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ଯତ୍ନ ନେଇଛନ୍ତି ସେମିତି ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ। ତାଙ୍କ ସହିତ ଦୁଇ ପଦ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ଆଳାପ କରିବା। ଭାଇ ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା, ଉପାଧ୍ୟାୟ ରାଜନୀତି ମୋର ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ମୋ ବାସଭବନରେ ପହଞ୍ଚିଥିବାରୁ ମୁଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସି। ଏତିକି କ'ଣ ମନ ଦୁଃଖ ହେଉଛି, ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ରମାକାନ୍ତ ବାରିକି, ମୋ ଝିଅ ନାଁ ହେଲା ଉର୍ବଶୀ ବାରିକି। ସେ 10th ଏଥର ବୋର୍ଡ଼ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଇଥିଲା, ଦେଲା ପରେ ତା'ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ଯେ 540ରୁ 545 ମାର୍କ ରଖିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଆମର ବି ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଯେ ସେ ଭଲ ପଢ଼ୁଛି, ଭଲ ପଢ଼ୁଥିଲା ବି, 8, 9, 10 ବି ଭଲ ପଢ଼ୁଥିଲା। ବର୍ଷା ପଣ୍ଡା କରି ଗୋଟେ ଝିଅ, ଆ ସହିତ କମ୍ପିଟିସନ୍ ଚାଲେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର, କେତେବେଳେ 2 ମାର୍କ 3 ମାର୍କ ଆଗ ପଛୁଆ ରୁହନ୍ତି। ତାପରେ ଆମର ହାପିଏଲ୍ର 10ମ ଶ୍ରେଣୀର ହାପିଏଲ୍ର 547 ଇଏ ରଖିଥିବାରୁ ସେ 575 ରଖିଥିଲା। ପରୀକ୍ଷା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ କିବୋର୍ଡ଼ ପରୀକ୍ଷା ହେଇଥିଲା, ସେଥିରେ 495 ସିଏ ରଖିଥିଲା ବର୍ଷା ପଣ୍ଡା ଯିଏ, ଇଏ ରଖିଥିଲା 494, ଗୋଟେ ମାର୍କର ଏପଟ ସେପଟ। ଆମର ବହୁତ ଆଶା ଥିଲା ଯେ ସିଏ 540ରୁ 545 ରଖି ଗୋଟେ A1 ପାଇବ। ଆମ ମନର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସି ଆସିଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ଆଜି ବହୁତ ଦୁଃଖର କଥା। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଖୁସିଟା ଆଜି ସେଇ ଖୁସିଟା ଆଜି ଆମକୁ ମିଳିଲା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଗାମୀ ଦିନକୁ ଏତିକି ଭବିଷ୍ୟତ ଆଶା ରଖିଛେ ଯେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସିଏ ହେଉଛି ବାପା ମାଆଙ୍କ କଥା ମାନିକି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସିଏ ଆଗାମୀ ଦିନର ବାପା ମାଆଙ୍କର ନାଁ ସେ ରଖିବ। ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇ। ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିବାର କିଛି ନାହିଁ। ଆମେ ଦେଖୁଥିଲୁ ସୁନ୍ଦର ଝିଅ, ତାର ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ସଂସ୍କାର ଅଛି, ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ଯେଉଁ ସଂସ୍କୃତି ଅଛି, ତା ମାଆଙ୍କର ଯେଉଁ ସଂସ୍କାର ଅଛି, ସେ ସେଇ ସଂସ୍କୃତି ସମ୍ପନ୍ନ ଝିଅଟି, କିଛି ସେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଛୋଟ ପିଲା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ କରିବ, ଏ ଭରସା ବିଶ୍ୱାସ ମୋର ଅଛି। ଆମେ ଆଜି ତାଙ୍କ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ଟେଲିଫୋନରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରୁଥିଲି। ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କୁ ଆମେ ସାଧୁବାଦ ଜଣାଉଥିଲୁ, ଆପଣଙ୍କର 3 ଜଣ ପିଲା ଭଲ ମାର୍କ ରଖିଛନ୍ତି। ସେ ବି ମନ ଦୁଃଖ କରୁଥିଲେ, ଯେମିତି ଭାବରେ ବର୍ଷା ଅଧିକ ମାର୍କ ରଖିଛି ସେମିତି ଉର୍ବଶୀ ରଖିବା କଥା, କାହିଁକି କମିଗଲା ମୁଁ ବି ଠିକ୍ ଭାବରେ ଜାଣିପାରୁନି। ପୁଣି ଆମେ ଥରେ ଉର୍ବଶୀର ଉତ୍ତରୋତ୍ତର କାମନା କରିବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର 3 ଝିଅ 3ଟି ରତ୍ନ ସେମାନେ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ କହେ ସେ ଝିଅ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁ ଏବଂ ତାର ଆପଣଙ୍କର ନିଜର ନାଁ, ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ନାଁ ରଖିବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଗାଁର ନାଁ, ଆମ ପଞ୍ଚାୟତର ନାଁ ଏବଂ ଆମ ବ୍ଲକର ନାଁ ରଖି ଆଶା କରୁ। ଏବେ ଆମେ ଉର୍ବଶୀଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ସହ ଦୁଇ ପଦ ଆଳାପ କରିବା, ତାଙ୍କ ସହିତ ରେଡି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମେ ଉର୍ବଶୀଙ୍କର ମାଆଙ୍କ ସହିତ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁ, ମାଆଙ୍କ ସହିତ ଦୁଇ ପଦ କଥା ହେବା। ମୁଁ ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କୁ ଦେଖିଛି, ଯେହେତୁ ଏ ଗାଁ ମୋ ମାମୁଙ୍କର ଗାଁ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଛି ବହୁତ ଆଗରୁ। ସେ ଜଣେ ଖାଲି ସୁଗୃହିଣୀ ନୁହନ୍ତି, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଭଲ ମଣିଷ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ, ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ଆଜି ସାକାର ହେଇଛି। ତାଙ୍କ ମନରେ ଟିକେ ଦୁଃଖ ଅଛି, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଉଛୁ, ଦୁଃଖ କରିବା ନାହିଁ। ଆପଣ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଦୁଇ ପଦ କଥା ହେବା। ଆପଣ ପରିଚୟ ଦେବେ? ମୋର 3 ଝିଅ, ବହୁତ ଭଲ ପଢ଼ୁଥିଲା। ଆମର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା A1 ପାଇବା ପାଇଁ, ତା ହାତର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, ହାତ ଟିକେ ମୁକାବିଲା ଟିକେ ଲେଖେ, ଅକ୍ଷର ଟିକେ ଅସୁନ୍ଦର ହୁଏ, ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଆଜି ମାର୍କ କମିଯାଇଛି ତାର, ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଟିକେ ମନ ଦୁଃଖ। ଆପଣ ତାକୁ ତା ପାଠ ପଢ଼ାରେ ଆପଣ କେମିତି ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି? ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରେ, ସବୁବେଳେ ତା ପଛରେ ଲାଗିଥାଏ। ପଢ଼ ଏଠି ପଢ଼ ସେଠି ପଢ଼, ଭୋରୁ ରାତି 3:30 3ଟାକୁ ଡାକେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ, ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ସକାଳେ ସବୁବେଳେ ତା ପଛରେ ଲାଗିଥାଏ। ସେ ବି ପଢ଼ୁଥିଲା, ପୁଣି ପରିଶ୍ରମ ବହୁତ କରେ, କିନ୍ତୁ ଏଥର ସ୍କୁଲ ଏଇପରି ପୋଜିସନ୍ ଦେଉଥିଲା, ସେ ହାତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ପାଇଁ ମାର୍କ କାଟି ଦେଇଛନ୍ତି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ ସେ ଏବେ ତାଙ୍କର କଥା କହିଲା ବେଳେ ତାଙ୍କ ଟିକେ ଥରା ଥରା କଣ୍ଠରେ କହୁଥିଲେ, ତାଙ୍କ ମନରେ ଟିକେ ଦୁଃଖ ଅଛି। ଝିଅ ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତି, ଇଏ ମା ମଧ୍ୟ ଝିଅର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ସେ ନିଜେ 3ଟା ବେଳେ ଉଠି ତାକୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇବାରେ ସହଯୋଗ କରନ୍ତି, ତାକୁ ଡାକନ୍ତି, ପାଠ ପଢ଼େ, ଝିଅ ତା ପାଖରେ ବସନ୍ତି, ପାଠ ପଢ଼ୁଥାଏ। ଏଇଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ମନ ଟିକେ ଦୁଃଖ ଅଛି। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଉଛୁ, କିଛି ଭାବିବା ନାହିଁ। ଉର୍ବଶୀ ତାଙ୍କ ଭଲ ପିଲା, ଆପଣଙ୍କର ଆଦର୍ଶରେ ସେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ। ଆପଣ ଯେଉଁଭଳି ଆଦର୍ଶରେ ତାକୁ ଗଢ଼ିଛନ୍ତି, ସେଇଭଳି ଭାବରେ ତାକୁ ଟିକେ ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ। ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯୁକ୍ତ 2ରେ ଆପଣଙ୍କର ନାଁ ରଖିବ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣ ଆମ ସହିତ ମିଶିଲେ, ଆପଣଙ୍କର ପରିବାର ସହିତ ଆମେ ମିଶିଲୁ, ଆପଣଙ୍କର ଅନ୍ତରର କଥା ଦୁଇ ପଦ ରୂପାଥାଳିଆ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଲେ। ପୁଣି ଥରେ ଆମେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ, ଆପଣ ପରିବାର ସମସ୍ତେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲାମାନେ ଭଲ ମଣିଷ ହୁଅନ୍ତୁ, ସମାଜର ହିତ ସାଧନା କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଉଦ୍ୟମ ହେଉ, ଆପଣଙ୍କୁ ଚଲାପଥ ଅଧିକ କୁଶୁବିତ ବୃଦ୍ଧିମନ୍ତ। ଧନ୍ୟବାଦ।